अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, मुलजिम ज़हीर अहमद के केस के हवाले से आज जो अदालत में समाअत हुई उसमें दरख्वास्त दी गई थी पुलिस की तरफ से, तफ्तीशी जो अफसर है उनकी तरफ से दरख्वास्त जमा करवाई गई थी कि दुआ जहरा का MLO का टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने तफ्तीश के दौरान इस बात को ज़रूरी समझा होगा। ये दरख्वास्त जो है वो जिब्रान नासिर की तरफ से नहीं दी गई थी, ना ही जो ज़हीर अहमद के वकील हैं उनकी तरफ से दी गई, ये पुलिस की तरफ से दी गई थी। इसके हवाले से जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया गया। ये कल बताया जाएगा कि ये जो टेस्ट है वो करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा ये बात भी हमने आपको बताई थी कि कल जो है वो मेहदी अली कासमी साहब के घर पर हमला हुआ था कुछ यूट्यूबर्स की तरफ से। वो ज़बरदस्ती उनके घर में घुसना चाह रहे थे और मीडिया टॉक करना चाह रहे थे, जबकि मेहदी साहब जो है वो घर पर मौजूद नहीं थे। उनकी वाइफ और उनकी बहन वगैरह मौजूद थे और वो ख़ुद मौजूद नहीं थे। उनकी वाइफ की तरफ से, उनकी बहन की तरफ से उन्हें मना किया गया यूट्यूबर्स को कि हम बात नहीं करना चाहते, लेकिन ज़बरदस्ती वो लोग जो है वो बात करने की कोशिश कर रहे थे। उसके हवाले से जो है वो CCTV फुटेज जो है वो हासिल कर ली गई है। तकरीबन 15 मिनट की ये CCTV फुटेज है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इसे जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा और फिर इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा काफ़ी टाइम से ये इत्तलात आ रही थी कि ज़हीर और उनकी फैमिली की तरफ से मेहदी अली कासमी साहब से रब्ता करने की कोशिश की जा रही है कि वो उनसे सुलह कर लें या इस केस को जो है वो ख़त्म करें। लेकिन आज जो है वो मेहदी अली कासमी की तरफ से उनके वकील जिब्रान नासिर साहब ने एक दरख्वास्त दायर की है। ये दरख्वास्त जो है वो इस हवाले से दायर की गई है कि ज़हीर अहमद पर इल्ज़ाम लगाया गया है इसमें कि ज़हीर अहमद ने मेहदी अली कासमी साहब के व्हाट्सएप चैट पर जो है वो वॉइस मैसेजेस, तस्वीरें, वीडियोस वगैरह जो है वो भेजी हैं, कॉल्स करने की कोशिश की है और उन्हें हिरासा करने की कोशिश की है। इन मैसेजेस का और कॉल्स का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ था 21 जुलाई से, ठीक 1 घंटे बाद जब ज़हीर अहमद को हिफाजती ज़मानत दी गई थी। जब उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर हुई उसके ठीक 1 घंटे के बाद उन्होंने जो है वो मेहदी अली कासमी साहब को पहले कॉल की, फिर कुछ देर के बाद उन्हें मैसेजेस किए और इसके बाद जो है 21 से 27 तारीख तक बताया जा रहा है कि वो मुसलसल उनको मैसेजेस करते रहे, वीडियो के मुख्तलिफ अपनी वीडियोस के लिंक्स शेयर करते रहे। उनकी बेटी की नाजेबा तस्वीर भी उन्होंने जो है वो सेंड किए मेहदी अली कासमी साहब के नंबर पर। ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें उनके लिए जो है सख्त जहनी कोफ्त और ट्रॉमा का सबब बनी है। इसके अलावा मेहदी अली कासमी साहब को ज़हीर की तरफ से ये मैसेज भी किया गया है कि मैं AVCC के दफ्तर में बैठा हुआ हूँ, जो कि पहले इस केस की तफ्तीश कर रहा था। याद रहे कि ये वही दफ्तर है जहाँ पर शौकत हुसैन शाहानी साहब होते थे, जो इस केस के पहले IO थे। उनके दफ्तर में बैठकर ज़हीर ने जो है ये मैसेज किया कि मैं इस दफ्तर में बैठा हुआ हूँ, आप एक बार आकर मुझसे मिल लें। इसके अलावा ज़हीर की तरफ से ये मैसेजेस भी किए गए मेहदी अली कासमी साहब को कि मुझे पता है कि आपकी मूवमेंट क्या है, आपका वेयर अबाउट क्या है, आप कब आते हैं, कब जाते हैं, क्या करते हैं, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। इसके अलावा कुछ वीडियो लिंक्स भी शेयर किए गए जिसमें कि ज़हीर अहमद के घर का टूर दिखाया गया था जो दिखाया गया था कि दुआ ज़हरा किस कमरे में रह रही थी और हमने उसे किस तरह से रखा हुआ था। इन वीडियोस के लिंक्स भी जो है वो मेहदी अली कासमी साहब को शेयर किए गए। सख्त जहनी अजियत से दो चार हुआ वो वालिद जिसने अपनी बेटी की इस तरह की नाजेबा तस्वीर देखी जो कि उसके मुबैना शोहर की तरफ से भेजी गई, और फिर ये लोग कहते हैं कि दुआ को हमने बहुत सेफ तरीके से रखा, वो हमारे साथ बहुत खुश है, हम लोग शरीफ हैं और दुआ अब हमारी इज्जत है। तो अपने घर की इज्जत को इस तरह से जो है वो नीलाम किया जाता है। ये सारी तस्वीरें पहले जो है वो मेहदी अली कासमी साहब को भेजी गई, जब उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला या उन्होंने कुछ किया नहीं तो वही तस्वीरें उन्होंने जो है फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अच्छा, इसके अलावा ये बात भी सामने आई है कि ज़हीर अहमद जब ये मैसेजेस और वीडियोस वगैरह जो भी शेयर कर रहा था, जब से पता चल रहा था कि मेहदी साहब ने ये सब देख लिया है या उसका मैसेज कन्वे हो चुका है, तो वो फिर उसको डिलीट कर देता था। लेकिन मेहदी अली कासमी साहब ने सारी तस्वीरें टाइम के साथ
جو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہیں اپنے پاس سارے میسیجز، اس کے جو بھی آڈیو کلپ، جو بھی آڈیو وغیرہ تھی اس کی طرف سے، ویڈیو جو کچھ بھی اس نے سینڈ کیا وہ سب مہدی علی کاظمی نے اپنے پاس سیو کر لیا ہے۔ کچھ دن پہلے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ یوٹیوبرز کہہ رہے تھے کہ ابھی تک یہ ثابت نہیں سکا کہ یہ گینگ ہے۔ اب اگر یہ گینگ نہیں ہے تو اس لڑکے کے پاس، یہ شخص بھی کیا کہا جائے، اس لڑکے کے پاس اتنی ہمت اور اتنی جرت کہاں سے آئی ہے کہ جب اس کے سارے جھوٹ پکڑے جا رہے ہیں، اسے پتا ہے کہ میں پھنستا چلا جا رہا ہوں، اس کے بعد بھی جس لڑکی کو اس نے اغوا کیا ہے اس کے باپ کو اس طرح سے دھمکیاں دے رہا ہے، اس کو اس طرح سے میسج کیا جا رہا ہے، اس نے اپنی طرف سے وہ چیزیں ڈیلیٹ کر دی۔ کیا مہدی علی کاظمی صاحب بچے تو نہیں تھے؟ کیا انہوں نے اپنے پاس یہ چیزیں سیو نہیں کی ہوں گی؟ اسے اس چیز کا ڈر نہیں لگا کہ میں اس چیز سے پکڑا جا سکتا ہوں؟ اور بھی جو ہے مجھ پر جو جتنی دفعات لگ چکی ہیں اس سے زیادہ مجھ پر دفعات لگ سکتی ہیں۔ ان باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اسے کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں، اسے یہ نہیں لگ رہا ہے کہ میں پھنس چکا ہوں یا مجھے کوئی سزا ہو سکتی ہے۔ اگر ظہیر کسی گینگ کا حصہ نہیں ہے تو اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اور پکڑے جانے کے بعد بھی وہ اتنا نڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا جی، ظہیر صاحب نے تو فی الحال تک یہ اعتراف نہیں کیا تھا کہ دعا زہرا کو میں نے اغوا کیا یا وہ میرے ساتھ جو ہے کراچی سے لاہور تک گئی، لیکن اس کے بڑے بھائی جو شبیر ہیں انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا تھا۔ لیکن دوسری طرف ان کی ماں ہے جو میڈیا پر آ رہی ہیں، پہلے یہ لوگ غائب تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہاں ہے کیا کچھ نہیں ہے، لیکن اب یہ جو ہے وہ صحیح طرح سے میڈیا پر آ گئے ہیں۔ اچھا، جو ظہیر کی بھابھی ہے وہ بھی انٹرویوز دے رہی ہیں، ظہیر کی جو ماں ہے وہ بھی انٹرویوز دے رہی ہیں مختلف یوٹیوبرز کو بلا کر۔ وہی یوٹیوبرز ان سے کہہ رہے تھے کہ ہم اتنے ٹائم سے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ آپ ہم سے بات کریں، میڈیا پر آئیں، لیکن آپ ایک مخصوص جو ہے چینل، ایک مخصوص یوٹیوبر ہے، ان کو ہی اپنے انٹرویو دے رہے تھے، ہم سے آپ نے کبھی کوئی جو ہے وہ کانٹیکٹ نہیں کیا انٹرویو لینے کے حوالے سے، تو اب آپ لوگ کیوں میڈیا پر آ رہے ہیں؟ اچھا، مختلف سوالوں کے جواب ان لوگوں نے دیے، لیکن ظہیر کی ماں ابھی تک بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ میرے بچے معصوم ہیں، دعا زہرا خود آئی ہے، دعا زہرا خود آئی ہے، دعا زہرا خود آئی، اور میرے بچے اسے لے کر ساتھ نہیں آئے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے بچے کراچی گئے ہی نہیں اس دن۔ اس کے علاوہ جو ظہیر کی بھابھی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہاں وہ لوگ کراچی گئے تھے، اس دن کراچی گئے تھے، لیکن دعا زہرا ان کے ساتھ نہیں آئی، دعا زہرا الگ سے آئی ہے۔ اب ان لوگوں کی باتیں سن سن کے ہنسی آ رہی ہے کہ کس طرح کی کامیڈی کر رہے ہیں۔ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، سب کو سب کچھ پتہ چل چکا ہے، پورا پاکستان جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس کیس میں، لیکن پھر بھی یہ اپنے جھوٹ بولنے سے جو ہے وہ باز نہیں آ رہے ہیں۔ ان باتوں کے علاوہ ان کا جو ہے وہ یہ فرمائشی پروگرام بھی چل رہا ہے کہ ہمارا جو کیس ہے وہ کراچی میں نہ چلے اور لاہور میں چلے، ہم کیس کو بھگتنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو ہے وہ کراچی ہم نہیں جانا چاہتے، ہمارے بچوں کو واپس کیا جائے اور لاہور میں یہ کیس چلایا جائے۔ جب کوئی اینکر ان سے کوئی سخت سوالات کرتے ہیں یا ایسا کوئی سوال جن کا یہ جواب دینا نہیں چاہتے تو وہ اس کو گول مول کر دیتے ہیں۔